ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони гӯшини ҷудо. Инак мо рақобатҳои варзишгаронро аз рӯзи сеюми мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонони солҳои таваллудашон 2000 ва 2002 манзури шумо мекунем. дар рӯзи охирин рақобатҳои паҳлавонон дар ҳайати dastavӣ баргузор мегардад ва аввалин шуда дастаҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти суғд ҳоло андари майдон шуданд. тибқи анъана, тибқи қоида ҳам инҷо 7 вазн албатта бо ҳам дидор анҷом медиҳанд паҳлавонони ана ҳамин 7 вазн ва мутаассифона аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар як вазн ҷамъи 100 кило инҷо намояндагон ширкат надоранд ва дастаи вилояти суғд бо хилъати кабуд баромад мекунад паҳлавононаш ва варзишгарони шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо хилъати сафед. бо ҳамин тартиби муайян албатта сабқатҳо сурат хоҳанд гирифт. инҷо ҳам тавсия албатта боз мебинем ки барои мубориза, барои муваффақияти ҳар як давр инҷо бештару зиёдтар аст ва аввалин шуда паҳлавонон дар вазни то 60 кило андари майдон мешаванд ва 4 дақиқа ҳаққи муборизаро дар сабқати имрӯза албатта доранд. аҳмад айёбов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ хилъати сафед дорад бо бозода шаҳобиддин бо хилъати кабуд ва зари ба аҳмад дода шуд. рақобат аз рост ҷараён мегирад. дақиқаи аввали мубориза инҷо ҳам пушти сар мегардад. аҳмад як бори дигар ҳамон пуштноки амалеро хост ки боз хуб анҷом диҳад. носир қурбонов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ҳоло боз ҳардуро ҳам ба маркази майдон даъват месозад. инҷо ҳамон 4 дақиқа тақдири рақобатро ҳал мекунад. вақти изофа, имтиёзи тиллоӣ албатта дар сабқатҳои dastavӣ мавҷуд нест. ҳолати ба тактапӯш нигоҳ доштан агар паҳлавони суғдӣ пояшро аз ин ҳолат берун кунад, он гоҳ ин амал мавриди назари довар қарор хоҳад гирифт. аммо натавонист шаҳобиддин аз ин фурсати хеле мусоиди муваффақият истифода кунад ва ҳамин тавр боз ҳарду аз рост рақобат мекунанд. паҳлавони суғдӣ ҳам соҳиби вазарӣ шуд. бо бозода бисёр ҷуръат кард. нирӯсанҷӣ имрӯза ҳам бисёр ҷолиб аст баростӣ. вақте ки паҳлавонони мизбон андари майдон мешаванд, ҳаводоронаш ҳам хеле зиёданд. якуним дақиқа муборизаи паҳлавонон идома ёфт. ҳоло ҳам 2.5 дақиқаи дигар вақт дар ихтиёр доранд. носир қурбонов албатта ба сониясанҷҳо, ба ҳайати дастаҳо ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ки ба эҳсосоти зиёд дода нашаванд ва нирӯсанҷиҳоро хубтараш ки албатта тамошо кунанд. мебинем ки ин бори аввал ин ташаббускориҳо рӯи даст гирифта шуданд. яъне дар ҳайати dastavӣ дар мусобиқот дар чемпионати мамлакат бори аввал ин кор роҳандозӣ шуд. бояд ҳам чунин бошад, чунки дар ҷудо албатта ба истиснои он сабқатҳои инфиродӣ боз ҳам рақобатҳои dastavӣ дар мусобиқоти сатҳи бошукӯҳ баргузор мегардад. аҳмад ҳоло имкон дорад, аммо паҳлавони
ноҳияи ҷаббор расулов усули лад додани дастро инҷо кӯшиш дорад ки истифода кунад ва аҳмад ҳам дар як ҳолати мусоид аст. ҳарду натавонистанд. карим толебов роҳбари дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба аҳмад аюбов тавсия медиҳад ки дигар самтро пеша кунад. бобозода бошад дар ин раванд бисёр ҳам ҷуръат кард. гардише ки ба хотири боз ҳам ба вуҷуд овардани фурсати муносиб ҳамон ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан. аммо бобозода аз ин ҳолат он қадар самаранок истифода кардан натавонист. рақобат 3 дақиқа сурат гирифт. аҳмад аюбов дигарбора ин корро бояд анҷом надиҳад. шидо ба аҳмад дода шуд бинобар сабаби нодуруст доштанаш. акнун ин ҳолате ки боз ҳам дубора аҳмад ҳамон кори пештараро истифода мекунад, ҳамон амали пӯшнокӣ ҳаво доданро, аммо муваффақ нест бароси дар 3 маротибае ки корро сомон дод ягон натиҷаи ба бор наовард. беҳтараш ба дигар усул таваҷҷӯҳ кунад. шаҳобиддин бобозода руҷӯъ дорад ки дар 27 сонияи дигар натиҷа ба даст оварад. ҳоло хеле вақти кам боқӣ мондааст. аҳмад хилъати сафед дорад. паҳлавони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ шаҳобиддин ду бори дигар усули сари китф, амалҳои партерӣ дубора боз ҳам тамдид мехоҳанд. маҳз аз ҷониби шаҳобиддин бобозода. боз ҳам дубора метавонад ки инҷо довар таваҷҷӯҳ кунад ба ҳамон низоми дуруст. аҳмад аюбов паҳлавони хилъати сафед дошта дар дақиқаи аввал бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард ва баъдан вазариро аз даст дод. бо ҳамин тартиб вақт анҷом ёфт. натиҷаи сабқат инҷо ҳамчун гуфтем ки мусовӣ аст. мусовӣ бале дар ҳайати даставӣ инҷо ҳам новобаста аз он натиҷае ки мавҷуд аст албатта қуввозмоӣ анҷом меёбад ва дар хотима ҳамаи инҳо ба назар гирифта мешаванд. рақобат чӣ гуна буд? паҳлавони хилъати сафед дошта вазариро дар ибтидо ба даст овард. баъдан ҳам намояндаи ноҳияи ҷаббор расулов хуб мубориза бурд, натиҷаро баробар кард. ҷолибтарин фурсат барои амалҳои партерӣ буд ки бесамар анҷом ёфт ва бо ҳамин тартиб рақобати dastavi дар ҷуфти аввал дар вазни то 60 кило хотима ёфт. паҳлавонони вазни то 66 кило акнун ба майдон меоянд. дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ намояндагие ки бояд дар вазни то 100 кило нерӯ санҷад инҷо тавсия дода натавонист, яъне паҳлавони вазни 100 кило кунун нест. бо ҳисоби 1-0 дастаи суғд алон пешсаф аст. барои вазари ин лаҳза дар вазни то 66 кило албатта имконияти фирӯз зиёзода хубтар буд. паҳлавони хилъати кабуд дошта аз ноҳияи ҷаббор расулов бисёр зиёев
کوشش خوب هم کرد، اما در این روند باز اشتباه هم داشت. همون عملهایی که سرسری بودن گو با آیین‌نامه یا نظامنامه مسابقات امروزه جوابگو نیست. وزری بله، فیروز زیازاده صاحب امتیاز شد. منوچهر رجبزاده الان بسیار وضعش ناگوار است. رقابت پهلوانان در جفت دوم در وزن تا 66 کیلو جریان دارد. گفتیم بنابر سبب نبودن نفر وزن تا 100 کیلو الان با حساب 1-0 دسته ولایت سوخت کبودپوش ها در پیشند. شیدا به هر دو پهلوان بنابر سبب عملهای سستشان ورزشگر سوختی اینجا هم ببینید بسیار آمادگی جسمانیش قوی است، هم وزری دارد و هم دو شیدا. حالا وقت خیلی زیاد است، تنها از نیروسنجی یک دقیقه سپری شد. وزری کن بسیار هم با جرأت. فیروز مهارت بلند نشان داد براستی. به توجه میکنیم با نتایج به حرکت های پهلوانی سوختی. وزری بعدا هم یک حرکت دیگر در این سم وزری دوم رو به دست آورد. فیروز زیایوف و ترتیبی باز هم استفاده عملهای پرتیری هم صورت گرفتن. بسیار با باوری و بسیار هم با اطمینان قوی قدم می نهاد و واقعا هم بود. کامرانشاه یوسف‌پریان این چمپیون دو کاراته آسیا، برنده مسابقات گران پری 2 دفعه در سیاره، یکی از چهره های خیلی معروف و سرشناس گشتین جودوی میهن. سبقت های اگر شاگردان خود رو هم گیم اشتباه نمیکنیم و این بانو در مسابقات جمهوریوی شاهد قلندر و داور میدان امروزه بود و حالا کامرانشاه یوسف‌پریان البته به شاگردان توصیه میدهد در این روند و پهلوانان اینجا هم توصیه طالبوف را انتظارند. کریم طالبوف که هم مربی جوان شهر حصار است، شاگردانش علاکه در 2 سبقت ناکامند. 2-0 دسته کبودپوش ها از ولایت سوخت حالا پیصفند. جفتی سیوم در میدان شد. خواجه‌یوف با خلعت سفید، این پهلوان میرزابک نام دارد. دیروز هم بختش آمد نکرد در سبقت های انفرادی وزنی تا 73 روزی اول. بله، حسین زاده محمد رجب با خلعت کبود است. جذابیت خیلی خوب به نظر می رسد. اندک بیرون شدن از میدان، بله این شیدو است. خواجه‌یوف میرزابک آگاهانیده شد. حسین زاده الان یک اصول سر کتف را مقصد استفاده کردن داشت، موفق نشد. وزری پهلوان سوختی امتیاز اول را به آسانی ستانید. محمد رجب حسین زاده
نبودن پهلوان وزن 100 کیلو ناکامی یک آزمایی دیگر البته در معین کردن هیئت دستوی باز هم مشکلی به وجود می آورد. با احمد ایوب بازی رقابت را مساوی انجام دادند. زیایف پیروزی به دست آورد. حسین زاده محمد رجب از دسته سوخت الان وزری دارد و میرزابek خواجایف در ادامه نیروسنجی مشکلی ها کم بوده و نقص و علت های موجوده خود را اصلاح کرده نمیتواند. اگر این لحظه هم پهلوانان دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز ناکام شوند، الکی این 3-0 دسته ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت باز یک قدم دیگر برای موفقیت دوری اول استوار خواهد گذاشت. جوانان در ادامه مسابقات روز اول بهتر هنرنمایی کردند. هیئت دسته ها هم بیشتر حالا مبارزه را پرشیده تر بکنند و کبودپوش ها براسی در نیروسنجی دوری اول هیئت دستوی ورزشگران ناحیه جبار رسولوف الکی پیصفند. شاهد قلنده و در ردیف عملها در برابر بیشتر توجه کردن استفاده اصول به هر یک مهارت و هنر پهلوانان اینجا خالصانه داوری میکند. شیدا به هر دو که جریان مسابقات را باید هم تیز آنند و از خود باز هم یک متانت دیگر نشان دهند. خواجایف توجه کردم و هر دو هم در یک حالتند. وزری ایتون حسین زاده بسیار هم حریف را در حالت خوب پیدا کرد. محمد رجب حسین زاده 3-0 دسته جوانان ولایت سوخت در این رقابت خیلی هم فعالند. در 2 دور غلبه به دست آوردند. در وزن 66-73 پهلوانان سوختی فیروز زیایف محمد رجب حسینوف یک رقابت وزن 60 کیلو مساوی انجام یافت و نبودن وزن 100 کیلو باز هم چون گفتیم که این طرح یک امتیاز دیگر برای دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز است. پهلوانان وزن تا 81 کیلوی 2 دسته را حالا معرفی میکنیم. این سفرامین زاده سامانشاه است، نماینده دسته ولایت سوخت با سرور حاتمبکوف با خلعت سفید است. این پهلوان از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز. مهراب جانزاده مجیب معذرت میخوایم چون وزن سفر محمد سامانشاه در وزن تا 90 کیلو بعد این جوخ به میدان میبراید. مجیب مهراب جانزاده پهلوانی که قامتش بلند، اولین شده یک حمله یک عملی
андаке ҷолибро ҳам ба мо манзур кард. ҳоло аз камарбанди ҳариф доштааст, аммо тартиби сабқат он қадар барои идомаи босамари ин фурсат мусоид нест. боз мирзобек хоҷаев рақобатро бохт. сарвар ҳотамбеков алон коре аз дасташ наомада истодааст. 3-0 кабудпӯшҳо дар ҳайати дастави алон пешсафанд. паҳлавонони мизбон бисёр ҳам ҷолиб ва зарӣ. ҳолати боз ҳам асекоме акнун ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. натавонист кун чун пойро инҷо ҳам ҳарифаш сарвар ҳотамбеков беихтиёр қавитар кард ва ҳамон фурсат ё ҷараёни нигоҳдории ҳарифро дар ҳолати партерӣ аз миён бурд амали сарвар ҳотамбеков. боз ҳам аз рост акнун боз дастаи суғд. ҳоло инҷо агар ғалаба ба даст оварад, он гоҳ дигар зарурати идомаи нерӯсанҷиҳо нахоҳад монд, чунки ин чорумин муваффақияти онҳо мешавад. новаста аз идомаи сабқатҳои вазни 90 ва 100 кило ду вазни дигар ки боқӣ мондааст. 90 ва ҷамъи 100 кило. намояндагии дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар вазни 100 кило инҷо чун мушоҳида кардем ки нест. як афзалии паҳлавонони кабудпӯш ҳамин аст ки инҳо ҳайатро мукаммал карданд, 7 нафар. дуюмин шидо ҳам ба ҳотамбекзода дода мешавад. дар суратмаҷлис ва табло андаке мо дирӯз ҳам дар рақобатҳои аввал ҳам дидем ки баъзе насаб он қадар пурра нест. ҳотамбеков дар суратмаҷлис, ҳотамбекзода дар монитор. мабодо бинандаи закӣ зуд пайхас кунаду эродеро мавриди назар қарор диҳад ки ин албатта бо айб ва мушкилии кори мо нест. талоши паҳлавонон ҳоло ҳам идома дорад. меҳробҷонзода аз ҳисоби қомати баландаш метавонад на ин тарзи истифодаи усул хос ба паҳлавони камтаҷриба нест. баростӣ нодуруст доштани варзишгари суғдӣ доварро ҳам бетараф нагузошт. муҷиб меҳробҷонзода ҳоло шидо гирифт. бартарӣ дорад. як вазари ин натиҷаи беҳтар аст. агар ҳамин 1 дақиқаю 8 сонияи дигар пушти сар гардад. аммо тартиби сабқат баъди дарёфти имтиёз комилан сус шуд. бубинед ки бисёр ҳаракатҳои гӯштини миллӣ на ягон имтиёз ҳам нест. сарвар ҳотамбекзода инҷо паҳлавонони вазни боло бо варзишгарони вазни поёнӣ гӯштин гирифта наметавонанд. аз вазни поён ба боло имконпазир аст. яъне агар дар ҳайати даста намояндаи вазни 81 кило набошад, варзишгаре ки вазнаш 73 кило аст метавонад ки бо вазни 81 кило нерӯ санҷад. дар қоида ва низомномаи мусобиқот ин дарҷ гардидааст. ва зари ипон дар 5 сонияи охир
муҷиб меҳроб ҷонзода ғалабаро ба даст овард. 3-0 набудани як намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ин ҳам натиҷаро боз 4-0 мекунад. лаҳзаҳои беҳтар мусоиди 4 дақиқаи рақобати паҳлавононро дар ҳайати dastavӣ ки миёни муҷиб меҳробҷонзода ва сарвар ҳотамбеков сурат гирифта буд ба шумо манзур кардем. абдулло абдуллоев ва ҳоло комроншоҳ ҳам боз чун ҳайатро сафарбар карданд. инҷо сомоншоҳ сафараминзода дастаи ноҳияи ҷабор расуловро дар вазни 90 кило намояндагӣ мекунад. ипон абдуллоев абдулло абдуллоев бисёр дар дақиқаи аввал аввалин пирӯзии дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, аввалин муваффақияти варзишгарони сафедпӯст дар ҳайати dastavӣ. мувозинатро чӣ гуна гум карданд? боз ғалабаи дигарро паҳлавонони ноҳияи ҷабор расулов ба даст оварданд бидуни мубориза дар вазни 100 кило. фаридун ҳусайнзода ки ба майдон омад, ҳарифаш аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ набуд ва бо ҳамин тартиб ғалаба ба даст овард. некбахтзода некрӯз вазни гарон, вазни ҷамъи 100 кило. ва инҷо акнун толибҷон тоиров аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо хилъати сафед ба майдон меояд. охирин нерӯсанҷии паҳлавонон дар вазни охирини рақобати dastavӣ ҷамъи 100 кило. тоиров вазнаш андаке камтар аст. шидо нодуруст дошт паҳлавони суғдӣ. аз боло доштан барои некбахтзода хубтар аст, чун аз рақобатҳои дирӯза мо мушоҳида кардем. аммо вазъашро бубинед ки тоҳиров андаке мушкилтар мекунад. толибҷон дирӯз дар вазни гарон ноком шуд. имрӯз дар ҳайати dastavӣ шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро намояндагӣ мекунад. некбахтзода аз боло дошт, бисёр ҳам некрӯз метавонад ки сарфи назар кард. дуюмин шидо мегирад. некрӯз сарфи назар кард, ҳолате ки бисёр ҳам хуб буд. наздиктар ҳарифро ҷониби худ баркашад ва баъдан корро сомон диҳад беҳтар аст. аммо дар рафти нерӯсанҷӣ боз ҳам мушкилиҳое ки
اینجا ما مشاهده میکنیم در آینده باید مورد تحلیل و بررسی عمیق مربیان ناحیه جبار رسولوف قرار گیرد. هستند چهره ها نفران لیاقتمند زیادند، اما از نزوکی گوشین جودو کم بهره برند براستی. بیا توجه میکنیم اکنون بار دیگر به ادامه وقتی رقابت ورزشگران وزنگران در حیات دستوی. نیکروز بیمدار است. انا همین لحظه کمربند رو با این وزن باید نیکروز هر چیز زودتر طاهیروف را شکست دهد، اما نمیداند که کدام نقطه را مورد نظر قرار دهد و چگونه همون لااقل یک اصول دوست داشته خود را هم انجام دهد. با عملهای تصادفی موفق شدن هم بسیار مشکل است. داور میتواند به هر دو حتی شیدو دهد با این خنک نظری و با این ترتیب رقابت. الکه نیک بخشوده را 2 مرتبه مجازات کرد. طالب جان طاهیروف باشد البته با وزن کم بودن خود هم اونقدر اعتبار نمیدهد و در مبارزه نفر گران وزن در عمل پرتری هم باز تلاشش به نظر می رسد. 30 ثانیه دیگر. وقت اضافه امتیاز طلایی نیست در رقابت های دستوی. در خاتمه همه سبقت های 7 وزن نتیجه گیری می شوند. وقت انجام یافت. دو وزن امروز غالب خود را در مبارزه دستوی پیدا نکرد. وزن 60 و جمعی 100 کیلو. 2 رقابت مساوی انجام یافت. 1 رقابت برگزار نشد و در دیگر سبقت ها پهلوانان سوختی از ناحیه جبار رسولوف غلبه به دست آوردند و با همین ترتیب دور اول رو با موفقانه انجام دادند. این همون لحظه های خیلی جالبی رقابت وزنگران بود. طبق عنعنه، طبق قاعده باز هم پهلوانان بعد از خاتمه نیروسنجی ها هم به میدان میبرایند. با غالب هیئت دستوی اینجا هم معین خواهد شد. 7 نفر نمایندگان دسته سوخت بودند و 6 نفر نمایندگان دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. با همین ترتیب در مجموع دسته ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت به دریافت پیروزی اول در این سبقت شرف یاب شد و باز 2 دسته دیگر حالا به میدان میبرایند و باز هم واخوری های جالب رو ما در ادامه این مسابقات خواهیم دید. دسته های منطقه رشت و شهر دوشنبه حالا به میدان برآمدند. سفید پوش ها دسته دوشنبه رو معرفی میکنم و کبود پوش ها نمایندگان دسته منطقه رشت
به حساب می روند. یک لحظه مشورت دسته ها صورت خواهد گرفت. جان محمد طالبوف دستور می دهد به شاگردانش که در رقابت باز هم جدی تر باشند. از منطقه رشت افغانوف با خلعت سفید رشت را نمایندگی میکند. در وزن تا 60 کیلو سرور عبدالشکوروف پهلوان خلعت کبود داشته دسته شهر دوشنبه را دقیقه اول پشت سر می شود. عبدالشکوروف الان برای همون عملی خیلی معمولی سر کتف رجوع کرد، اما کامران پهلوانی منطقه رشت باز هم در ادامه مبارزه جالب حرکت دارد. بسیار هم ایپان است، اینجای گفتگو هم نیست. عبدالشکوروف غلبه به دست آورد با حساب 1-0. الان اینجا دسته رشت یک قدم به پیش نهاد. و معذرت از بیننده عزیز، البته یک لحظه که باز هم اینجا موقع پهلوانان دیگر شد. سفید پوش ها منطقه رشت رو نمایندگی میکنند و کبود پوش ها دسته شهر دوشنبه را. و رضی الله لایقوف را که ما در هیئت دسته کبود پوش ها دیدیم، براستی گمان کردیم که این پهلوانی تاجیک بودی از این منطقه هنر نمایی میکند. برعکس این از شهر دوشنبه برآمد دارد. بیاید به رقابت دیگری وزن 66 کیلو توجه میکنیم. اسدوف الان از منطقه رشت اینجا هم بسیار جرأت کرد و اوستاپیروف دیوشتیج بسیار جوان است. پهلوانی که به میدان آمد و عظیم اسدوف وزن تا 66 کیلو را در هیئت دسته رشت معرفی کرد و نتیجه 1-1 شد. حالا امکان داریم که از اشتباه دیوشتیج باری دیگر بسیار 16 سال دارد، 15 قدم به 16 می نهد. دیوشتیج اوستاپیروف این هست، همان سلاله اوستاپیروف ها، برادری خورده کامران است که اسدوف با آسانی او را مغلوب کرد. و باز هم رقابت دیگری ورزشگران در هیئت دستوی. نظریف از دسته شهر و از دسته منطقه رشت، خیرالله نظریف در وزن تا 73 کیلو با خلعت سفید است. رضی الله لایقوف از دسته دوشنبه، انا همین چهره را ما گفتیم که خلعت کبود به بر کرده بود
و این اصلا از منطقه رشت از ناحیه تاجیک‌آباد است. سبب البته معرفی اول ما هم به همین خاطر بود که نماینده تاجیک‌آباد در همان هیئت کبوش ها شامل بود. اما امروز دسته دوشنبه رو معرفی میکند. رضی الله یک حرکت دیگر کرد. خیرالله نظریف الان بسیار هم از این حالت رها یافت. نتیجه 1-1 است، چون گفتیم که 4 دقیقه وقتی در اختیار داشته رو چگونه که سپری کنند دیگر وقتی علاوه امتیاز طلایی مد نظر نیست و در فرجام بعد از سبقت 7 وزن غالب معین می شود. در صورت برابری به میان آمدن همان جفتی که نتیجهش برابر است دوباره به میدان دعوت می شود و برای دریافتی حتی امتیاز طلایی هم برای معین نمودن غالب تا به نقطه نهایی مبارزه می برد. اما در رقابت پهلوان بسیار هم پرتافتی چمپیون آسیا رضی الله لایقوف در سطح ضروری بود. خیرالله نظریف نتوانست پهلوان منطقه رشت که اینجا کامیاب شود و ورزشگری شهر دوشنبه ببینید که چگونه حریف را در حالت خیلی ناگوار گذاشت و با همین ترتیب پرتافتش کاملا از ایپان هم بالاتر بود. بسیار جالب ارزنده و با همین ترتیب سابقه دلکه دسته دوشنبه یک غلبه بیشتر دارد، 2-1. رقابت وزنی تا 81 کیلو در میدان است. وزنی اینجا تا اندازه که ما مشاهده کردیم البته باز هم بله رقابت ها تا این مدت در وزن تا 73 کیلو صورت گرفتند. کریموف، بحردین از دسته دوشنبه با همراهی زاهدوف در میدانند. مقصود زاهدوف در وزن تا 81 کیلو دیروز هم هنری بهتر نشان داد و امروز میبینیم که البته باز هم زاهدوف مقصود این چهره که الان بیاد توجه میکنیم با حالتی که زاهدوف مقصود چگونه مقابل حریف در حالت پرتری فشار آورد. بینی پهلواننده که خونشور شده است. دکتر دسته به او کمک کرد و مقصود زاهدوف انتظار می شود البته به میدان برآمدن حریفش رو. بحردین کریموف بعد از یاری تجلی تیبی دوباره به میدان برگشت. صورت افزایی پهلوانی خلعت سفید داشته در دقیقه دوم اندکی دیگر است. ببینید با قامت راست مبارزه میبرد. عقب نشینی بحردین کریموف اگر از یک جهت آسیبش باشد از جهت دیگر خستگی مبارزهش در روز اول مسابقه بود در وزن تا 81 کیلو. از 7 دسته 4 دسته اینجا هم برای سبقت های دستوی نامنویس شدن. الان در مقام اول دسته ناحیه جبار رسولوفی ولایت سوغد است. دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز افضلی 7 وزن رو خیلی و خیلی کم نشان داد. دو رقابت پهلوانانی دسته های شهر و ناحیه های تابع مرکز و سوغد
مساوی وزن 60 و جمعی 100 کیلو انجام یافتند. در وزن 100 کیلو دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز نمایندگی خود را پیشنهاد کردن نتوانست و با همین افضلی بیشتر ورزشگران سوخت حالا در دیداری اول دست بالوند. شیدو به بحرالدین کریمов داده شد. زاهدов дилпурона мубориза мебарад. баҳриддин андаке ақибнишинӣ ҳам дорад барости. шидои дуюм мегирад баҳриддин. ду бар як дастаи шаҳри душанбе кабудпӯшҳо алон дар пешанд. як лаҳзаи дигар чун таваҷҷӯҳ кардем ки ҳоло баҳриддин андаке фаъол шуд. азам мисоқов шогирдонашро ба ин давр ба ҳамон таври чун гулчин ба майдон баровардааст. он нафароне ки дар вазнҳои худ рӯзҳои аввалу дуввум ноком буданд ва бархе дигарашон ки албатта бо иллати ҳамон иштибоҳи даври аввал бале дилозурда буданду дилшикаста дар ҳайати dastavӣ инҷо ҳам барои такмили маҳорат боз онҳоро ба ин давр тавсия дод. дубора баҳриддин каримов назди духтури мусобиқа меояд. мо дар хусуси ҳамон ҳаракатҳои паҳлавонон ҳарчанд ки натиҷабахш ҳам нест, аммо ҳолатҳое ки баҳсбарангез барои муҷозот будан метавонем ки як лаҳза ҳам манзур кунем. биёед амон ҳамлаҳоро дубора бубинем. бале инҷо ҳам мушоҳида мешавад ки баҳриддин каримов ва ҳамчунин мақсуд зоҳидов дар рафти сабқат аз якдигар имтиёз гирифтан наметавонанд, чунки ин бори аввал нест ки бо ҳам вохӯрданд. аз майдон рақобатро бояд берун набаранд. бале наздик ба ҳамон марказ сонияҳои ва шумор акнун то хотима ин рақобат мусовӣ анҷом ёфт. бале ин рақобат мусовӣ анҷом ёфт ва дар хотима мо аллакай дар инҷо шидои охирин ба намояндаи шаҳри душанбе дода шуд ба баҳриддин ва ҳамин тавр варзишгари раштӣ бо ҳамон силсила ҳамлаҳояш бо огоҳии сеюме ки ҳарифи ӯ аз майдон ронда шуд, паҳлавони шаҳри душанбе ғалабаро ба даст овард. ду бар ду рақобати сеюми dastavӣ миёни паҳлавонони минтақаи рашт ва шаҳри душанбе сурат мегирад. мирзо ализода мансур аз дастаи душанбе хилъати кабуд дорад.
ғафуров паҳлавони минтақаи рашт, номаш баҳром аст. дар вазни то 90 кило ҳам дар рӯзи дуюм андари майдон шуд дар вохӯриҳои инфиродӣ. ҳоло ҳам аз рост инҷо бисёр ҳам ғафуров кӯшиши ҷолиб кард. паҳлавони дастаи рашт баҳром имрӯз дар вазни 90 кило ба майдон баромад. паҳлавони ҷавони раштӣ ҳаракаташ беҳтар буд, бисёр кӯшиши хуб ҳам кард. ҳоло аз сари остин медорад, аз ҳар ду остин. барои амалӣ кардани албатта ин усул мувозинатро бояд ҳариф гум кунад. барои гум кардани мувозинат бояд суръатафзоӣ бошад. барои суръатафзоӣ ҳар қадар таҷрибаву маҳорат ва хуб масъулияту боз ҳам амалҳои дучанду сечанди майдон. аммо на, ба ҳолати аввала боз паҳлавонон бармегарданд. бисёр ҳам бибинед ҳар ду дар як ҳолатеанд ки метавонанд имтиёзи вазариро ҳатто ипонро ҳам ба даст оваранд. аммо вақте ки мубориза пуршиддат мешавад, ҳар ду ҳам боз як зал, як маром, як тартиб ба замин меафтанд. яъне на китфашон такякунанда ба ҳолати пуштӣ аст ки имтиёз бошад ва он ҳолати муқаррариро боз дубора такрор карданд. ғафуров соҳиби вазарӣ шуд. паҳлавони раштӣ дар ин ҷараён акнун дар 2 дақиқа матлаби худро амалӣ кард. натиҷа баробар аст. алон ҳар ду даста 2 ғалабагӣ доранд. ин нерӯсанҷии сеюми паҳлавонон аст. ин вазари боз ҳам вазари ипон. баҳром ғафуров паҳлавони раштӣ ғалаба ба даст овард. натиҷа 3-2 ба нафъи сафедпӯшҳо, паҳлавонони ҷавони минтақаи рашт аст. устопиров, шоҳин гулов бисёр ҳам ҳар ду ин чеҳра дар рушди гӯштинҳои ҷудо, миллӣ, самбо маҳз дар минтақаи рашт хизматашон арзанданд. бисёр ҳам олӣ ҳа тағоимуродов бисёр ҷасорат кард. меҳроб тағоимуродов дар дақиқаи аввали мубориза бо як партофти ҷолиб ғалабаро ба даст овард ва паҳлавони шаҳри душанбе боз ҳам натиҷаро инҷо тағйир дод, баробар кард. аниқтараш ой хеле ҳам олӣ. аз ин маврид, аз ин ҳолате ки дар сатҳи касбиву ва ниҳоятан дар як лаҳзаи хеле ва хеле ҳассос ҳарифи ин паҳлавон қарор дошт. варзишгари минтақаи рашт охунҷон қосимов ки
دچار شکست شد. نتیجه برابر است 3-3. المرادوف از منطقه رشت، این ورزشگر خلعت کبود دارد. ابراهیم المرادوف با همراهی آزادبek جورایف حالا در میدان شیدا به المرادوف داده شد. گوشتین آزادبek دیروز براسی در وزن جمعی 100 کیلو اندک بهتر بود. امروز چی؟ بیاید این رقابت رو با هم ببینیم. پهلوان دوشنبه شهر آزادبek جورایف، آزادبek جورایف بود و همینطور چور بر سه پهلوانان شهر دوشنبه ورزشگران منطقه رشت را شکست دادند و در حیات دستوی غلبه اولین خود را صاحب شدند. و باز هم تیم که انانه دسته ها به میدان میبرایند. با حساب 4-3 کبودپوش ها در این رقابت غلبه به دست آوردند و به مرحله دیگر راه یافتند. و اکنون مبارزه باز ورزشگران دیگر منطقه البته آغاز می شوند. دوستان عزیز، مخلصان گوشین جدا، اینک ما توجه میکنیم به نیروسنجی پهلوانان جوان در 7 وزن در حیات دستوی و دسته ناحیه جبار رسول با دسته شهر دوشنبه به این مرحله نهایی راه یافتند و برای مقام اول افتخاری دسته ها اینجا مبارزه خواهند برد. پهلوانان در ابتدا البته با هم مشورت میکنند و طبق دستور مربیان در وزن تا 60 کیلو نفران اول به میدان میبرند. با بازوده از دسته ناحیه جبار رسول و ولایت سوغد در حالت پرتری بسیار هم امکانیت خوب داشت. با همراهی عبدالشکورف رقابت دارد و عبدالشکورف سرور از وضعیت مشکلتر به آسانی رها یافته توانست، اما اندکی حالش ناتاب است. مبارزه میبرد. بله، بسیار هم پهلوانی سوغدی با بازودا براستی اصول سرکیت باز برابر این هم حلوکی که در این جریان بسیار خوب استفاده کرد. در یک حرکت دو عملی بهتر، اما نتیجه بخش نبود. سرکیت و بعدن هم باز حلوک از داخل انجام داد. پایش اندک لغزید و ضربه به ورزشگر خلعت کبود داشته از دسته دوشنبه عبدالشکورف سرور داده شد. بسیار خوب آزمایی جالب براستی
غالبان دوری اولی هیئت دستوی جوانان مبارزه بردن. اینجا هم وزری بله وزری پون است فکر میکنم. بله همین طور هم باید باشد. حتی خود احساس نکردیم پهلوانی سوختی که چگونه ناکام شد. بابازاده اینجا ناکام شد. یک بر صفر. چگونه رفتی مبارزه، چگونه جریان نیروسنجی که خیلی هم جالب و جازی بود از جانب پهلوان دوشنبه شهر این عمل به وقوع پیوست که پرتاف تلقی اینجا هم تقدیر رقابت را قبل از انجام وقت حل کرد و پهلوان دوشنبه شهر در دور اول نیروسنجی دستوی در وزن تا 60 کیلو غالب آمد. اوستاپیروف دیوشتیج حالا دسته دوشنبه رو در این وزن معرف میکند در وزن تا 66 کیلو و میزروبزاده قربان محمد حریفی اوست از ناحیه جبار رسولوف. میزروبزاده قامتش اندک بلندتر است با خلعت سفید. نماینده ناحیه جبار رسولوف خوب آزمایی دارد. دیوشتیج یک حرکت خود رو هم اندک بهتر انجام داد نوبست از نتیجه که برایش مهم بود. این مراتب هم قوهش اندک سستی کرد. هر دو پهلوان در یک حالتند. میزروبزاده قربان محمد پهلوان ناحیه جبار رسولوف انا همین چهره است. سالش اندک فرق میکند نسبت به دیوشتیج 17 ساله. باز هم سول سر کتف. حرکت دیگری پهلوانی خلعت کبود داشته برای نگاه داشتن حالت اسیکومی اما کامیاب نشد. دیوشتیج جوانتر است براسی اما برای تقویت تجربه برای نیروسنجی آیندهش این باخوری ها بسیار اهمیت بزرگ دارند. نورسی به سین 17 قدم نهاده امروز با جوانان ناحیه جبار رسولوف نیروسنجی. دیوشتیج در یک حالت خیلی خوب است. اکنون این وضعیت را چگونه نتوانست پرتافته که البته اینجا هم به سمت چپ اگر دیوشتیج این کار را با سرعت انجام میداد جالبترین لحظه بود و حریفش هم قربان محمد میزروبزاده چون حلق را خوب پیچانید اما آخرش را اندیشه نکرد که چی می شود. قوه هر دو هم برابری را نشان می دهد اما پهلوان سوختی یک آگاهی دارد در مبارزه دستوی. البته وقت اینجا هم مهم است. خاتمه که یافت البته اینجا نتیجه مساوی هم باشد با همان مساوی خاتمه می‌یابد. در فرجام بعد از 7 رقابت 7 وزن غالب معین خواهد شد در هیئت دستوی. این باری اول است که از جانب کمیته های مربوط به ساحه راه اندازی گردید.
певаштиҷам бисёр як ҳаракати беҳтар кард. озод гӯштин мегирад. дақиқаи охирини муборизаи ҳарду паҳлавон 1-0 алон дастаи душанбе дар ин қувозмоӣ дар пеш аст. қурбон муҳаммад чун гуфтем ки қомати баланд дорад, аммо дар муқовимати паҳлавони 17-сола кореро анҷом намедиҳад. мирзо аёбзода ҳаракатҳояш дар ин 10 сонияи охир шидои дигар ба паҳлавони суғдӣ дода шуд, аммо варзишгари суғдӣ вазаре дорад. девашич кӯшиш мекунад дар охирин лаҳза ки охирин имкониятро ҳам хуб истифода кунад. вақт анҷом ёфт. вақт анҷом ёфт ва акнун натиҷа баробар шуд. як бар як. лаҳзаҳои ҷолиби 4 дақиқаи муборизаи дуюми паҳлавононро дар ҳайати dastavӣ манзури шумо карда истодем. деваштиҷ ва қурбон муҳаммад талош карданд. ҷуфти сеюм андари майдон мешаванд. разиялло лоиқов бо хилъати кабудин намояндаи дастаи душанбе аст. дар вазни то 73 кило сайфиддинзода варзишгари суғд хилъати сафед дорад. разиялло дасти ҳарифашро ҳам бисёр хуб дошт, аммо дар истифодаи усул худдорӣ кард. истодагарӣ кардан лозим набуд дар ҳамон лаҳзае ки разиялло амалро оғоз кард. ин ҳолатро дубора разиялло боз такрор мекунад. хеле ҳам ипон ипон ин ҷои гуфтугӯ ҳам нест. разиялло дар 1 дақиқаи нирӯсанҷии dastavӣ ғалабаро ба даст овард ва боз ҳам нафарони дигар вориди майдон мешаванд. 2-1 аст. 3 сабқат анҷом ёфт. инҷо ҳам дар рақобати аввал паҳлавони вазни 60 килои душанбешаҳр ғолиб омад. дар рақобати дуюм қурбон муҳаммад мизробзода дар вазни 66 кило. дар муборизаи сеюм дар вазни 73 кило разияллоҳ лоиқов соҳиби ана ҳамин чеҳра муваффақият гардид. ва акнун вазни 81 килоро ҳоло намояндагони ду дастаро ба шумо муаррифӣ месозем.
сафараминзода аз вилояти суғд, сомоншо бо хилати сафед аст. баҳриддин икромов хилати кабуд дорад, намояндаи дастаи душанбе. мавсуф шидо гирифт, шоҳида қаландар ва довари болои гилем боз ҳам ҷавононро ба маркази майдон даъват месозад. ба намояндаи вилояти суғд сомон шоҳ сафараминзода шидо дод. ҳарро ҳам шидо доранд. талоши паҳлавонон боз дар ин раванд бо сураттар мешавад, фикр мекунам. баҳриддин икромов таҷрибааш, тамринаш андаке фарқкунанда аст. паҳлавони душанберо дар назар дорам, варзишгари хилати кабуд дошта ва намояндагони вилояти суғд аксарашон паҳлавонони ҳамин ноҳияи ҷабор расуловам аз ҳисоби камтаҷрибагиашон танқисӣ мекашанд. имтиёз алон нест дар муборизаи ҳарду паҳлавон. дақиқаи дуюми нерӯсанҷиро мо тамошо дорем. дар охир агар вохӯрӣ мусовӣ шавад, он гаҳ ҷуфте ки мусовӣ кардааст барои ғалаба гӯштин мегирад то вақти изофа ва имтиёзи тиллоӣ ҳам. дигар вохӯриҳо 4 дақиқа сурат мегиранд новобаста аз натиҷа. албатта инҷо ҳам мусовӣ мадди назар ҳаст. баҳриддин икромов алон ба амалҳои партерӣ мароқ зоҳир намекунад. сомоншоҳ сафараминзода агар мо ҳам боз ба ҳунарнамоии ин паҳлавон эътибор диҳем, хуб аст дар қиёс ба дигар паҳлавононе ки имрӯз майдондорӣ карданд дар ҳамин вазн. дар рӯзи аввал бале новобаста аз оне ки имрӯз дастаи ноҳияи ҷабон расуловро муаррифе кунад, ин паҳлавон ҳам аллакай таҷрибаи мусобиқаҳои минтақавӣ, вилоятӣ ва шаҳриро ҳам дорост. икромов бисёр ҳам як партофи ҷолиб анҷом дод. имкон аст ҳоло ба ин нуқта таваҷҷӯҳ мекунем чӣ ҳолат рух дод. сафараминзода сомоншоҳ фикр мекунам ки ин варзишгари хилати кабуд дошта инҷо амалро анҷом дод. аз коргардон хоҳиш мекунем ки ин корро бубинад. бале бародари азиз, таваҷҷӯҳи мо ҳам набояд иштибоҳ бошад. биёед ин лаҳза бубинем ҳамин фурсати такрорро. икромов амалро оғоз кард. биёед таваҷҷӯҳ кунем. комилан амали икромов аст. комилан амали ин паҳлавон аст ва воқеан ҳам ҳаракатро ин паҳлавон оғоз кард. ин усул мутааллиқ аст ба ҳамон паҳлавон. ба варзишгари хилати кабуд дошта ҷои баҳсу гуфтугӯ ҳам нест. довар инҷо андаке ба саросимагӣ роҳ дод ва ҷараёни рақобат нишон медиҳад ки агар дубораю себора ин амалро ҳам мо назар кунем, ҳаракат аз ҳамин паҳлавон буд, аз варзишгари хилати кабуд дошта. бале инро ҳам дар ниҳоят тасдиқ кардам. гоҳ-гоҳ лаҳзаҳое мешаванд ки моро ҳам ба ташвиш меоранд. баросӣ бибинед дубора
کاملا افضلی این پهلوان است و حرکت هم از جانب اکراموف بود که بهرالدین در حقیقت هم ببینید بسیار خوب هنرنمایی کرد. قریب بود که همه عکس حال صورت گیرد. وزن دیگر رو معرفی میکنیم. اکنون اینجا بهرالدین غلبه به دست آورد. 3-1 نتیجه رقابت های پهلوانان در نیروسنجی های دستوی. داور ناصر قربانوف حالا به میدان می آید. وزن 90 کیلو رو اینجا مجیب مهراب جانزاده و باز رحمت الله میرزایوف برای دریافت موفقیت و آزمایشان را آغاز کردند. من فکر میکنم که این البته در آخر بعد این به این مسئله برمیگردیم. حرکت پهلوان ناحیه جبار رسولوف اونقدر فکر میکنم برای امتیازی اول سازگار نبود. این فکری من است. در فرجام این لحظه رو البته به شما دوباره نشان میدهیم. میرزایوف نماینده شهر دوشنبه بسیار هم به سراسیمگی راه داد. مهراب جانزاده یک وزری دارد، نماینده ولایت سوخت، پهلوانی قامت بلندی خلعت سفید داشته. پهلوانان شهر دوشنبه الکی در 3 دور غالب شدند، در 1 دور ناکام. رقابت چهارم ورزشگران در مسابقات دستوی پهلوانان دوشنبه شهر و ناحیه جبار رسولوف حالا برای زینه اول مبارزه برده ایستادند. مجیب آستین حریف را خوبتر داشته است. با کمربندی برگشت. این پون است. 100% پون است. پهلوان شهر دوشنبه پرتافتش عالی بود. به نوار هم اگر توجه کنیم اینجا واقعا هم میرزایوف پرتافتش در سطح عالی بود. و بعد چند لحظه ما باز هم دوباره به این نقطه توجه میکنیم. بسیار هم سطح عالی، از این هم عالی دیگر در میدان امروزه نیست. به توجه میکنیم حالتی کمربندی به میان آمد. گشتین کمربندی این لحظه اول بود که من فکر میکنم با وزری برابر نبود. این نظر من است. بعدا توجه میکنیم انا همین لحظه باز هم این حالتی که دوباره اندکی اگر باز سمت چپ کتفش هم تکیه کننده به حالتی با پشت نبود. وقتی که میدان کمربندی اینجا آغاز گردید و واقعا پهلوان دوشنبه شهر انا همین عمل رو سطح عالی کرد، عکسی عمل رو استفاده کرد و حریف رو هم به تخت پوش زد و واقعا هم این ایپون است، دیگر جای گفتگو باز هم نیست. و اینجا هم بسیار میرزایوف رحمت الله از این حالت رها یافت و عمل آخرین رو هم رحمت الله استفاده کرد و ایپون بهاگذاری شد. حالا 4-1 پهلوانان کبودپوش دوشنبه شهر موفقند.
фарзин ҳусайнов дирӯз дар вазни ҷамъи 100 кило ба марҳилаи ниҳоӣ баромад ва аз абубакри акобир шикаст хӯрд ва баросӣ дар сабқати вазни 100 кило хеле ҳам ҳунарнамоии хуб кард. ҳарифи ӯ меҳроб тағоимуродов аст, намояндаи душанбешаҳр бо хилъати кабуд дар майдон. имтиёз нест. носир қурбонов бисёр ҷиддӣ назорат мекунад бароси дар ҷараёни қувва озмоӣ. аз ҳалуки беруна худро меҳроб тағоимуродов зуд раҳонида тавонист. ин амал аз ҷониби фарзин ҳусайнов бори дуюм аст, ҳатто бори сеюм аст ки вазари бале вазари ба варзишгари шаҳри душанбе дода шуд. мубориза боз идома меёбад. фарзин ҳам дубора руҷӯъ мекунад ба амали навбатии хеш. дар 1 дақиқа 4 ҳамла. се маротиба хилъати сафед дошта кӯшиш кард ва як амали паҳлавони душанбешаҳр ҳам аллакай самаровар буд. ҳамон вазарие ки меҳроб тағоимуродов дар дақиқаи аввал соҳибаш шуд. фарзин инҷо ҳам дар истифодаи амали навбатии худ усули сари кетф муваффақ нашуд. дастпарвари кохи варзиши ланглиф аст. паҳлавонон вазни 100 килоро дар ҳайати dastavӣ миёни ҷавонони мамлакат муаррифӣ доранд. фарзин ба ҳалуки беруна руҷӯъ мекунад. меҳроб боз ҳам дубора худро дифоъ карда тавонист. зӯрозмоии паҳлавонон боз ҳам беш аз 2 дақиқаи дигар идома меёбад. дастро медорад ва инҷо сари севҷиро мехоҳад истифода кунад ва дар як амал ҳам ба ҳалуки беруна барои истифодааш бештар руҷӯъ мекунад. фарзин ҳусайнов шидо ба фарзин дода шуд. боз кӯшиши дигар. муборизаи меҳроб тағоимуродов аз сабқати аввали рӯзи якум аз вазни 60 кило вазари фарзин тавонист вазари ба даст оварад. ҳолати асикоми аз байн рафт. меҳроб акнун имкон дод ки ҳарифаш натиҷаро баробар созад. таваҷҷӯҳ мекунем ба як лаҳзаи дигар. албатта ҳоло 1 дақиқаю 18 сонияи дигар дар ихтиёр доранд.
фарзин ҳам танҳо кӯшишаш барои иҷрои як амал аст. меҳроб тағоимуродов худро идора карда натавонист ва зареро аз даст дод ва натиҷа баробар шуд. پنج مراتبه است که همین هلوک بیرونه رو استفاده میکنه. در اصول دوست داشته فرزین حسینов هم همین است. شیدو با تغویمرودов مهراب داده شد. بعد از امر داور بود فکر میکنم داور مته اشاره کرد در این جریان. بله چون از میدان بیرون شدن امر داور بود مته. بله رقابت ادامه می‌یابد. هجده ثانیه دیگر شیدو با پهلوانی دوشنبه شهر داده شد. مهراب تغویمرودov خسته حال است. فرزین باز هم دوباره توجه باز به همان عمل دیگر دارد. نه امتیاز نیست براستی. 4 ثانیه دیگر 3 2 1 وقت انجام یافت. نتیجه مساوی است. رقابت آخرین اکنون صورت میگیرد. 4-1 همانا مبارزه به نفع پهلوانان دوشنبه شهر خاتمه می‌یابد. لحظه های جالبی رقابت مهراب و فرزین را ما منظور شما کرده ایستادیم که در ابتدا مهراب امتیاز به دست آورد انا همین وزری رو و سپس باز پهلوان خلعت سفید داشته فرزین حسینov فشار رو باز هم دوچند کرد و صاحب وزری شد که نتیجه را برابر کرده توانست. با همین ترتیب هر دو مسابقات را در مبارزه دستوی برابر کردند. در ادامه نیروسنجی تلاش بود اما به نتیجه. این حالتی که از میدان بیرون بود و داور مته گفت. امر استید رو داور نشان داد با اشاره دستی خود. با همین رقابت انجام یافت. مساوی نتیجه گیری سبقت ها در خاتمه به نوبت گرفته می شود. نیکروز نیکبختزاده پهلوانی خلعت سفید داشته. آزادبek جورایف ورزشگری شهر دوشنبه یک تک کبود دارد. باز هم مبارزه از جانب آزادبek آزادانه است. آزاد راست گوشین میگیرد. براستی دیروز هم ما در رقابت های وزنگران هنرنماییش رو دیدیم و بسیار هم یک حرکت ایپان آزادبek جورایف نیکروز نیکبختزاده را شکست داد.
با حساب 5-1 در این رقابت دسته دوشنبه مقام اول افتخاری را به دست آورد. ورزشگران ناحیه جبار رسولوف در این سبقت صاحب مدال های نقره شدند. ساسای دوشنبه برنده مدال های طلا، پهلوانان جوان ناحیه جبار رسولوف برندگان مدال های نقره و دسته های شهر و ناحیه های تابع مرکز و همچنین منطقه رشت برندگان مدال های برنجی شدند. لحظه های جالب رو ما البته منظور شما کردیم. آخرین پرتافت این مسابقات در آخرین وزن و در آخرین سبقت دستوی منظور شما گردانیده شد که از جانب آزادبک جورایف این در سطح عالی بود و واقعا هم تنتنه را به عید حقیقی گشتین جودو این پهلوان تبدیل داد آزادبک جورایف و ما هم گزارشمون را دوستان عزیز اینجا به انجام رسانیم. به دسته های موفقی شهر و ناحیه های مملکت که در حیات دستوی جوانان مبارزه بردن، البته مدال و افتخارنامه ها و تحفه های دیگری کمیته تدارکات تقدیم کرده می شود. برای توجهتون تشکر میگیم. سلامت و سرفراز و همیشه پیروز باشید.